येवकार हांव टिचर ज्योत्स्ना। हांव तुमकां एक आज काणी सांगतली। तर काणी जावन आसा म्याव एका माजराची। आनी जेन्ना आमी रातची न्हिदता पळय तेन्ना हळूच येता। कोण येता सांगा? तर तो येता हुंदीर। तर आजची काणी जावन आसा एका माजराची आनी एका हुंदराची। तर त्या माजराचें घर खूब व्हडलें आसता, पण त्या हुंदराचें घर खूब बारीक आसता। एक दीस कितें जाता, त्या हुंदराक खूब भूक लागता आनी तो हुंदीर हांगा थंय भोंवत रावता। तो भोंवता 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 त्या माजरागेर पावता। त्या माजराच्या किचनान तेका दुदाची वाटी दिसता। तो आनीक टायम काडिना, हांगा थंय पळयता, कोण ना तें पळोवन हळूच त्या वाटेंतलें दूद पियेता। जेन्ना तो दूद पियेता तेन्ना माजर तेका हळूच चोरून पळयता आनी जेन्ना तो दूद पिळोवन धांवपाक सोदता तेन्ना तें माजर तेजे हळूच शेपडेक घट धरता। तितक्यान तो हुंदीर खूब रडपाक लागता आनी म्हणपाक लागता, ए माजरा, म्हाका म्हजी शेपडी दी गो, म्हाका म्हजी शेपडी दी गो। पण तें माजर तेका कितें म्हणटा जाणा? तें माजर तेका म्हणटा, तुका जर तुजी शेपडी जाय जाल्यार म्हाका पयलीं आपलें तें दूद हाडून दी। तो तें दूद हाडपाक लागून तो गाय कडेन वयता। गाय तेका कितें म्हणटा, तुका जर दूद जाय जाल्यार म्हाका पयलीं गवत हाडून दी। तो तें गवत हाडपाक लागून शेतकऱ्या कडेन वयता। शेतकरी काका कितें म्हणटा, ए शेतकरी काका, म्हाका इल्लें गवत दिता रे काय म्हणटा। तो तेका शेतकरी काका कितें म्हणटा, तुका जर गवत जाय जाल्यार म्हाका पयलीं 2 पाव हाडून दी। तसोच तो पावकार खंय मेळटा काय म्हणून चलत रावता। चलता 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 तेका वाटेर एक पावकार मेळटा। तो रस्त्यार पावकार पॉ 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 करीत आसता। तो त्या पावकाराक कितें म्हणटा, ए पावकार दादा, म्हाका 2 पाव दिता रे काय म्हणटा। तो पावकार तेजी ती शेपटी ना ती पळोवन खूब हांसता। मागीर तो हांसता म्हणून तो हुंदीर रडत रावता। तो पावकार दादा तेका कितें विचारता, आरे तुजें रडपाक कितें जालें काय म्हणून विचारता। तो हुंदीर तेका सगळी आपली हकिकत सांगता। तेन्ना तेजी हकिकत आयकून त्या पावकाराक खूब काकूट येता। तो कितें करता, तो तेका 2 पाव दिता। तो ते पाव घेता आनी त्या शेतकऱ्या कडेन वयता। तो शेतकरी काका तेका गवत दिता। तो तें गवत घेवन त्या गाय कडेन येता। गायक गवत दिता आनी गाय तेका दूद दिता। तो तें दूद घेवन माजरा कडेन येता आनी माजराक तें दूद दिता। तेन्ना माजर खुशान तेका तेजी शेपडी दिता। तो शेपडी दितकून आनीक थंयसर हुंदीर रावना, तो सामको पळ काडटा। तर भुरग्यांनो, ह्या काणयेंतल्यान आमी कितें शिकली? तर ह्या काणयेंतल्यान आमी शिकली की आमी केन्नाच चोरी करप ना। आमकां कितें जर वस्तू जाय जाल्यार आमी दुसऱ्या मनशा कडसून मागून घेवप, पण केन्ना कितें करप ना, चोरी करप